Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and welcome to Fleet Transport Class with me, Hanif Prastiawan. Selamat datang semuanya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kembali di kelas transportasi fluida bersama saya, Hanif Prastiawan. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai pompa secara kuantitatif. Ya, pembahasan pompa secara kuantitatif. Today we are going to discuss the topic is pumps quantitative. Basically, we are going through the pump calculation, but in here I will just only share the equation that we can use during the calculation. Next week or maybe the next 2 weeks, then we will start the pump calculation example. Okay, next slide in here. In your screen, let me full screen like this. In your screen, you can see that this is a DCS. DCS is a display control system. Yeah. You can usually find this picture in the control room of the industry. When you are going to industry and they have a control room, then they will have something like this, a screen like this. Yeah, a screen like this. There is a main, where there is a main equipment and also the supplementary equipment, heat exchanger. This one in here is a heat exchanger and several name variable in here and so many piping. You can see so many color in here. There is a red color, yellow, green, and also the gray color. Usually, this the gray color is the mainstream. Yeah, the mainstream is shown by using a gray color, and this one is, it should be something like a separator or a flash separator, and this one is, if I'm not mistaken, this one is the expression is on the top of the picture. This is a condensate stripping. Yeah, okay, this one is a stripper. This one is a stripper. Condensate stripping. The condensate is stripped by using a stick, and then after that the top product is go through the flash column again. See this one, the round equipment with something like a signal is called a heat exchanger. If you already take the course of heat transfer or maybe heat exchanger, I think you already learned some this equipment. And where is the pump? Here it is. This one. It usually indicated with the P. Yeah, you can see the alphabet of P in here, which is called pump. There are two pump A and pump B, and the red and green color indicate which one is still working. The red color is usually the pump is in idle or stop working, and the green one is the pump which the working pump is indicated with the green color. Okay, this is the example, and you are, as a chemical engineer, have to understand. You need to understand what is this picture and how everything works in this picture. Every indicator appear in here. The temperature. This one is the flow rate. This one is the pressure. You have to see which one is increasing, decreasing, or which one is going too far from the set point or the wanted condition, the optimal condition. Okay, what are the units that we need to know during the pump calculation? The first is the pump capacity, second is the pump efficiency, three is the pump power, and the last one is pump head. Okay. On the next slide, we are going to discuss each of these definition.
Definition of each term. Jadi di gambar ini saudara bisa melihat ada sebuah contoh DCS ya. DCS itu display control system ya. DCS di mana di sini adalah gambaran suatu proses. Ini bukan keseluruhan proses, tetapi ini hanya sebagian kecil proses yang ada di industri. Proses apa? Contohnya ini di sini. Ini ada namanya proses kondensat stripping. Jadi proses ini hanya menggambarkan stripping kondensat. Ya, tahu kondensat ya? Kondensat itu adalah hasil pengembunan dari steam yang jenuh, ya, yang sudah saturated. Steam yang saturated, dia setelah digunakan sebagai penukar panas, maka dia akan berubah menjadi kondensat. Nah, itu kondensat itu di stripping, diambil kemurnian H2O-nya ya, menggunakan apa? Menggunakan steam. Ya, menggunakan steam. Jadi jelas ini alat utama sih biasanya ini yang paling besar nih ya. Lambangnya C701, namanya kondensat stripping. Ini merah ini apa? Ya, merah ini adalah steamnya. Tadi kan makanya saya bilang ada stripping kondensatnya. Kondensatnya ini warna abu-abu. Warna abu dari atas ke bawah, kemudian di stripping pakai steam ke atas. Ini diambil di sini kondensatnya. Lalu kemudian ini ada dua alat kecil, ini lambangnya V nih. Nah, V ini dia biasanya adalah flash. Ya, flash. Pemisahan menggunakan flash drum. Nah, flash drum. Bentuknya V. Kenapa kok V? Dia bentuknya vessel, flash vessel. Lalu kemudian warna pipa ada banyak sekali di sini. Jadi yang garis-garisnya adalah pipa ya. Warna merah, kuning, hijau, lalu kemudian ada abu-abu. Nah, dan ada yang coklat nih. Nah, ada yang coklat. Biasanya coklat-coklat ini dia nilainya yang kecil-kecil, dia bukan steam otomatis, dia hanya sekedar kayak entah itu arus recycle yang mau dibuang kan sih. Jumlahnya biasanya kecil sih kalau yang coklat-coklat. Lalu kemudian jadi warna-warna yang apa ya, tidak dominan. Nah, ini yang paling banyak warnanya abu-abu kan. Nah, itu dia biasanya mengindikasikan kalau dia adalah stream yang utama. Stream utamanya adalah yang abu-abu. Hijau itu biasa pendingin, merah itu pemanas gitu ya. Lalu kemudian, nah ini di sini ada valve juga nih, ada X-V. X-V itu dia adalah X valve. Nah, X valve. Mungkin saudara pernah di mata kuliah apa yang bahas valve? Harusnya ada X valve ya, X valve itu. X-V itu X valve. Di sini ada yang kuning. Nah, kalau yang kuning terus ada C, ada LIC. Nah, ada huruf C-nya itu dia adalah controller. Di sini LIC berarti dia mengatur L, apa itu? Level, ketinggian cairan. Di sini ada FIC. F itu apa? Flow. Di sini berarti kerannya adalah mengatur flow rate. Lalu kemudian pompanya mana? Nah, ini dia pompanya. Pompanya ada yang pompa yang warna merah dan ada yang warna hijau. Biasanya kalau di jalan yang warna merah itu berhenti, hijau itu jalan ya. Sama analoginya di sini pompanya kalau yang merah berarti dia berhenti, yang hijau dia jalan. Nah, pada saat mendesain pompa, kita harus mengenali ada besaran-besaran pokok yang sering muncul pada perhitungan pompa. Ada apa saja? Yang pertama ada kapasitas pompa. Lalu yang kedua ada efisiensi pompa, power pompa, dan kenaikan tekanan pompa. Kapasitas pompa. Apa itu kapasitas pompa? Kapasitas pompa adalah jumlah zat cair yang mengalir per satuan waktu. Dan kapasitas pompa ditentukan oleh kebutuhan unit sesudahnya ataupun sebelumnya. Satuan kapasitas pompa adalah volume per waktu, bisa galon per menit atau liter per menit, atau satuan volume dan waktu yang lainnya. Jadi pompa, kapasitas pompa itu adalah jumlah zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi bisa dilihat entah jumlah zat cair yang keluar di pipa outlet ataupun jumlah zat cair yang
diambil dari sini harusnya sama ini ya, harusnya sama, keluar dari sini masuk sini, keluar sini sama, dan itu ditentukan sekali ya, sangat bergantung sekali dengan kebutuhan unit sesudahnya atau sebelumnya. Apakah misalkan kalau sesudahnya jelas ya, yang dibutuhkan oleh unit sesudahnya itu berapa, 10.000 kilometer meter kubik per jam ya, berarti kapasitas pompanya segitu. Kalau kebutuhan unit sebelumnya maksudnya gimana? Nah, unit sebelumnya dilihat dia memiliki cairan sebanyak berapa. Nah, kalau misalkan dia cairannya sudah limited atau sudah mau habis, ya otomatis kapasitas pompanya harus menyesuaikan. Jangan sampai nanti ketika sudah tidak ada cairan yang tersisa di unit sebelumnya, pompanya masih menyala. Akibatnya apa? Yang masuk adalah udara dan eh, bisa merusak kipas yang ada pada pompa. Itu ya. Jadi in here, the definition of pump capacity is the amount of the fluid which is flowing through the pipe per time unit. Yeah, per time unit. The pump capacity is also determined by the capacity of by the need of the next unit and also the previous unit. Yeah. The unit itself is volume per time, which is can be a gallon per minute or also a liter per minute. Okay, head, pump head. I think you already learned this equation from the Bernoulli equation. Yeah, from the Bernoulli equation. This one in here. This one in here. Bottom in here, you I believe that you are familiar with this equation. This is a Bernoulli equation, and if I assume that I make this equation that before pump is the head of suction and also after the pump is a head of the discharge, then the total head is equal to discharge head minus the suction head. Okay? What is head actually? It is an energy that is given to the pump, is given by the pump to the fluid per unit of fluid weight. Yeah. In the industry, there are two different types of pump installed. The first one is a suction head system, and the second one is this one, suction lift system. Let's discuss one by one. First is a suction head system. What is suction head system? Suction head system is a system where the liquid level of the source is higher than the position of the pump. Let's see in here. The position of A is higher than B. So this one is called as a suction head system. Let me repeat once again. If the source is higher than the pump, then it is called a suction head system. So we can differentiate two position. Yeah? Before pump is called a head of suction, and after the pump is head of discharge. This one is the equation for the head of suction. PA over G plus ZA plus VA square over 2G minus the friction of A to P. So you still remember what is the equation of friction? FLV square over 2GD. Yeah? The length equivalent is only from this point to this point. That is called length equivalent of the suction.
In the discharge sections, also you can see that in here there is PB over G plus ZB plus VB square over 2G plus friction of from P to B. This one is also affected by the length equivalent from this point to this point. Okay, so after that then you can calculate the total head, which is HD minus HS. Oke ya, jadi untuk yang kenaikan tekanan itu dia sebetulnya adalah energi. Energi yang diberikan oleh pompa kepada cairan per satuan berat cairan tersebut. Tetapi satuannya biasanya adalah satuan panjang. Nah, dikonversi ke dalam satuan panjang. Entah itu meter, entah itu feet, atau satuan panjang yang lainnya. Nah, di industri itu ada dua jenis pemasangan pompa yang cukup familiar dengan tipe head yang berbeda. Yang pertama adalah suction head system, dan yang kedua adalah suction lift system. Suction head system itu apa? Nah, suction head itu terjadi ketika level cairan sumbernya, ya, level cairan sumbernya berada di atas dari pusat pompa. Nah, ini disebut atau disebut juga sebagai flooded section. Jadi bisa dilihat di sini titik A dia posisinya lebih tinggi daripada titik P. Nah, ini yang disebut sebagai titik sebagai sistem suction head. Lalu kemudian dari sini saudara biasanya kan menyusun persamaan Bernoulli secara keseluruhan, ya kan? Nah, kalau dipisah, yang di sebelah kiri itu adalah head suction, yang di sebelah kanannya pompa itu adalah discharge. Jadi kalau mau dipisah-pisah bisa. HS-nya adalah ini, PA per rho G plus ZA plus VA kuadrat per 2G minus friksi dari titik A sampai P. Jadi friksi ini kan dia tergantung dengan panjang ekuivalen. Itu bisa dihitung ulang untuk mendapatkan berapakah nilai dari friksinya. Untuk discharge juga sama. Dari PB minus rho G plus ZB plus VB kuadrat per 2G plus friction P sampai B. Ini dihitung berapa panjang ekuivalennya. Bisa kita dapatkan berapakah head untuk discharge-nya. Nah, kalau sudah dapat dua-duanya, bisa kita hitung berapakah total head-nya. Ini biasanya itu saudara hilangkan. Ini adalah yang di sini minus W itu. Minus F minus W. Itu W-nya kan biasanya dihilangkan. Nah, jadi head total itu bisa dihitung dari HD minus HS ya. Lalu yang kedua adalah suction lift system. Nah, ini bisa dilihat nih. Bedanya kelihatan jelas ya. Jadi titik pompa ini dia posisinya lebih tinggi daripada titik A. B-nya ya pasti di atasnya P. Kalau misalkan B-nya di bawah sini ya bisa saja deh, bisa saja. Jadi yang penting saudara bisa mengekstrak ini ya, nilai dari ZA-nya berapa, ZB-nya berapa. Tadi kan juga bisa dilihat ZA-nya berapa, ZB-nya berapa. Dan dari sini bisa juga dipisahkan saja mana yang suction, mana yang discharge. Ingat sebelum pompa itu adalah suction, setelahnya pompa adalah discharge. Total head adalah discharge dikurangi dengan suction. So in here you can see in the diagram that explain a suction lift system where the pump is higher than the surface of the sources. In here the liquid sources is in a point A, while the pump is shown with the point P. You can see that P is higher than A. So the main point in here, you have to extract the value of ZA, ZB carefully, and also the length equivalent. The equation is still the same. The differences in here is the ZA. Yeah, in here the suction head is using a negative since it is lower from the pump point in here. Actually, if you want to write down from the Bernoulli equation, the overall equation, it's also okay. However, in the final condition, you can also get the same value where the main point is the total head. You can get it from the discharge head with the plus the
suction head. Nah ini bedanya. Oh ya maaf, bedanya kalau untuk yang suction lift itu ditambahin HT minus HS. Tapi kalau nggak diginikan ya nggak apa-apa. If you want to use the Bernoulli equation, you can still get the total head. We will discuss it clearly in the next session. Okay, pump power is the energy consumed by the pump per time unit, and there are two different power, which are hydraulic power and also the brake horsepower. The hydraulic power is theoretical power, which is the real power received by the fluid, and the unit is horsepower, which is an HP, and the equation is shown with the left, this one, and also this one. The equation is maybe different. The first and the left equation is only using the information of head and the specific gravity, while on the right equation you need to calculate the delta pressure. So if you only have the information of delta P, then you can use this equation. Otherwise, if you have the information of head and also the specific gravity, then you can use this equation. However, you have to mention about the unit. You have to make sure that the unit is like this. The Q is in a gallon per minute. Specific gravity is unitless, no unit. The total head is in feet, and also the delta pressure is using pound per inch square. Jadi power pompa itu apa? Dia adalah energi yang dikonsumsi oleh mesin pompa per satuan waktu, dan ada dua jenis power pompa, ada hydraulic power dan juga brake horsepower, di mana persamaannya bisa menggunakan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Yang penting satuannya. Dan informasi apa yang saudara punya? Apakah saudara punya informasi head dan specific gravity, atau saudara hanya punya informasi perbedaan tekanan di source dan di discharge? Kalau sudah ada itu cukup bisa dihitung berapakah hydraulic power. The next one is the brake power. The unit is also HP, but however, people usually know this brake power by using BHP, which is brake horsepower. This is the power consumed with the pump, which is the total power, included the lost energy. So BHP is a hydraulic power plus total energy loss. So this one, why we have a calculation of efficiency. The efficiency is a hydraulic power over BHP, because BHP is always higher than the hydraulic power. That is why the efficiency might be never get 100%. It sometimes range from 30, 40, 50, 60, 70, and 80. I think maximum is 80 or 90. No pump have 100% efficiency. Jadi kalau untuk yang brake power itu satuannya horsepower, tapi biasa dikenal dengan brake horsepower atau singkatnya BHP. Nah, ini power yang dikonsumsi oleh pompa juga, tetapi apa bedanya? Bedanya dengan horsepower, dia ditambahkan dengan kerugian energi total. Nah, makanya dari sini saudara bisa menghitung berapakah efisiensi. Efisiensi adalah hydraulic power dibagi dengan BHP, atau BHP kalau misalkan sudah punya berapa efisiensinya, maka BHP-nya berapa, hydraulic power dibagi dengan efisiensinya. Efisiensi ini bisa didapat dari grafik biasanya. Nah, ini efisiensi pompa adalah tinggal dibalik aja persamaannya hydraulic power dibagi dengan brake horsepower. Jadi efisiensi pompa merupakan perbandingan antara power teoritis yang diterima oleh cairan dibagi dengan power sebenarnya yang dikonsumsi oleh pompa. Nah, ini berkisar antara 0,5 sampai 0,8. Nah, kerugiannya itu ada beberapa alasan. Ada kerugian energi hidrolisis, ada kerugian volumetris, dan juga ada kerugian mekanis. Jadi untuk menghitung efisiensi itu perkalian antara efisiensi hidrolisis, efisiensi volumetris, dan efisiensi mekanis. Hidrolisis itu karena apa? Hidrolisis itu kerugian energi karena ada pusaran, ada gesekan, tumbukan cairan sebagai akibat dari gerakan zat cair. Jadi lebih karena gerakan fluida. Intinya adalah karena adanya gerakan fluida hidrolisis. Volumetris itu karena ada perubahan volume. Karena apa? Adanya kebocoran. Ya. Lalu kemudian yang mekanis itu karena ini bergantung kepada
dimensi atau sifat fisik dari pipanya. Ya, sehingga menimbulkan gesekan antara poros yang berputar dengan bantalan dan tabung packing. Nah, ini atau juga kerugian diakibatkan oleh bentuk fisik dari pompa. Gesekan poros yang berputar dengan bantalan dan tabung packing, juga gesekan antara kipas yang berputar dengan cairan di sekitarnya. Itu adalah efisiensi mekanis. So the pump efficiency can be calculated by dividing the hydraulic power over brake horsepower, and also the value of pump efficiency is usually ranged between 0.5 to 0.8. What are the reasons of pump efficiency? The total energy loss. Why there are energy loss in the pump? There are three reasons. First is the loss due to the hydrolysis energy, loss due to the volumetric, and also the mechanic loss. The first one is the hydraulic energy loss is due to the friction of a fluid with the pipe. So the main point in here, the loss is caused by the fluid itself. The first one and the second one is the volumetric loss. It is caused by the loss of the volume of the fluid due to the leak. Yeah, there is a leak in the maybe in the fitting and or also in the pipe itself. So the fluid is the fluid volume is decreasing. The third one is the mechanic loss. It is due to the physical properties of the pump. It might be the friction of between the fan or the blade inside the pump and also the wall. So it can reduce the efficiency of the fluid circulation. So the total efficiency can be calculated by multiplying the hydrolysis efficiency times the volumetric efficiency and also the mechanic efficiency. So in a pump, every pump has a specific specific rotation, RPM, specific speed. I'm sorry, specific speed of pump. It is a standard pump speed, which is a QS, as much as 1 gallon per minute, with the head of suction of 1 feet, where the pump itself have a similar blade geometry. So what are the uses of this specific speed? Okay, actually we already have one pump. Okay, we already have one pump. So after that, with the same pump, is it possible if we increase the capacity? Yes, it is possible, but you have to maintain the value of specific speed. Let's say this from this calculation you have the pump with the certain NS, certain QS, and also the certain HS. So you can get the value, some value, maybe 10,000, 20,000, or something like that. And then if you want to increase the capacity, you have to make sure that the value of N and also the head, after you calculate by using this equation, you still get the same specific speed value from the previous one. There are two equations, the specific speed. It can be by using this N, Q, and H, and here, or NQ over G times H, but you have to make sure, you have to note that the unit is different. In here, the N is using RPM, while in this equation, the rotation is using RPS. The volume is using, the flow rate is gallon per minute, and here is meter cube per second. And also the head and gravity, you have to make sure that the unit is the same. Jadi di sini ada namanya putaran spesifik pompa. Nah, ini putaran spesifik ini khusus ya, tidak bisa diganggu gugat. Nanti gimana ya? Tidak bisa apa namanya? Harus di maintain nilainya kalau misalkan kita mau
mengubah kriteria suatu pompa. Misalkan sudah punya satu pompa gitu ya, punya putaran spesifik 10.000. Nah, yang menentukan, yang berpengaruh pada putaran spesifik itu ada ini, ada N, ada putaran pompanya sendiri, lalu kemudian ada kapasitas, ada juga head. Nah, kalau misalkan salah satu ini saudara rubah, maka yang lainnya juga harus menyesuaikan agar nilai dari putaran spesifiknya tetap sama, jangan sampai geser. Gitu ya. Nah, besok apa namanya? Kita di contoh soal kelihatan. Nanti bisa dilihat bagaimana cara menghitung putaran spesifik. Nanti akan saya tunjukkan. Putaran spesifik. Nah, ini biasanya kalau untuk pompa sentrifugal biasanya 400 sampai 10.000, tergantung impellernya apakah radial, mix flow ataupun aksial. Kalau radial 400 sampai 1000, mix flow 1.500 sampai 7.000, dan aksial di atasnya 7.000. Nah, ini ada grafiknya. Ini ada grafiknya. Ini ada gunanya NS sebagai apa? Tipe dari pompanya dan kriteria pompanya. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya ya, grafiknya dari textbook. Jadi nanti kalau misalkan ternyata pompanya saudara itu pakainya yang mix flow, ya berarti harusnya nilai spesifiknya antara sekian sampai sekian. Dan kalau misalkan mau dirubah-rubah head ataupun flow rate-nya, ya bisa saja selama putaran spesifiknya nilainya tetap sama, tidak berubah. So in here we have different types of the value for specific speed. In here for the centrifugal pump. Centrifugal pump generally have specific speed between 400 to 10,000. Depend on the type of impeller. There are three types, which are radial impeller, mixed flow, and also the axial impeller. So you can see the value in here. In here also explain that NS, or the specific speed, is indicated as the type number and also the number criteria. So it always fixed. Yeah, it always fixed. See in here, the NS value is fixed. However, you change the RPM, you change the head, not heat, yeah, head, pump head, and also the capacity. So you have to remember this. Specific speed is determined by the pump speed, pump head, and also the pump capacity. And also this one is the pump characteristic at different specific speed. So in the bottom in here you see that this one there are three types of impeller, and also in here is the range of the specific speed. Okay, several types of diagram can be used as a reference for the pump selection. Of course, you can select the pump based on the specific condition where this pump is operated. Several factors that can be used also is the material type, the fluid material that is pumped. Is it corrosive? Is it toxic? Is it volatile? And also, is there any solid or not? Second one is the temperature, viscosity, specific gravity of the material that is pumped, and also the flow rate needed at the next section. The fourth is the pressure in the inlet and the outlet, in the source and the discharge. Next is the efficiency, and the last one is the specific speed. So all these six factors affect on how you select your pump. And so many graphs that can be used as a reference to choose which pump is correct for your condition. Jadi untuk memilih pompa ini, saudara bisa memilih berdasarkan kondisi spesifik dari di mana pompa itu akan dijalankan. Dan faktor-faktor yang menentukan tuh ada di sini ada 6 ya. Ada jenis material yang akan dipompa, apakah korosif, beracun, mudah menguap, ada padat atau tidak,
Kemudian suhu, viskositas, dan spesifik gravity dari fluida, flow rate yang dibutuhkan, lalu kemudian tekanan pada inlet dan outlet atau perbedaan pressure atau perbedaan head, lalu kemudian efisiensi dari pompanya, dan putaran spesifik ini yang jelas. Nah, untuk pemilihan pompa sendiri berdasarkan kapasitas, head, dan efisiensi itu bisa dilihat menggunakan grafik dan banyak tersedia di literatur. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 picture of graph which you can use for pump selection, but you don't always use this reference. You have to find out in the textbook for a better resolution. Ya, karena di sini gambarnya kurang bagus, saudara bisa cari sendiri di textbook yang gambarnya mungkin jauh lebih jelas. Okay, that's all for the pump quantitative. So I want to discuss about the cavitation for the next section, next 2 week, next 2 week for more detail. Thank you very much for your attention, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.